Welcome to our game. 18 poisonous grapes. Okay. Okay. Bomb. 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 Talikod ka, ma. Kamot. Talikod kayo, Mar. Talikod kamot. Ano pa? Boom, boom, boom. Okay. Play. Diyan mo dyan tudukon. Man siya. Amo, mi. Sige. Sino muna na? Eh, syempre, yung muna na. Naman. Yan na, okay. Safe ko na yung mata. Shape. Shape. Bomb. Sige, sige yung manin. Safe. Sape. Hindi ko pa nangal-ngal na eh. Pumanmod. Shape. Boom. 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 Alam mo ni mama, napili na. Hindi na may nalalpas ka na nangal. Nga makapili-pili. Boom. Boom. Safe ka na. Boom. Boom. Safe ka na. Nga mga sasaw ni mama lang talaga doon. Sikan. Safe. Okay. Safe. Boom. Boom! Paabak! Winner, mami! Ano makasasaw? Awan nga talaga. Walang pag-asa. Talo na naman sa second game ko naman. Lalo na naman.